Assalamu alaikum. Here are different pictures that depict some images in which we are trying to discuss some things. Pickpocket, that is Jeb Kutra, Brazen, Dheet, Bebak, Flea Market, Landa Bazaar, Sycophant, चापलूस, खुशामदीद करने वाला. ठीक है. Mistake is there are lots of mistakes in this. ऐसे कोई अमल या ख्याल जो गलत हो. एरर, गलती, खासकर तहरीर या तकरीर में. There is not a single error in the whole document. स्लिप, बेहतियाती से की जाने वाली छोटी सी गलती जिसकी कोई अहमियत ना हो. He made a few slips in his calculations. ब्लंडर, बड़ी गलती जो अक्सर शर्मिंदी और पेशेमानी का बायस बनती है. A dreadful blunder by the goalkeeper allowed their opponents to score. It's egghead, पढ़ाकू, defiant, गुस्ताख, circus, bread and butter, about रोजी रोटी, bring to light, मंजरे आम पर लाना, ins and outs, मुकम्मल तफसीलात, child's play, आसान काम. Anthology, it's about मुंतखब कलाम, मजमुआ अशआर, memories, तज़किरा, memoirs. Encyclopedia Darul Muarif, a book that contains all the knowledge. Dictionary, लुग़त, textbook, दरस किताब, biography, स्वाने उम्री, ऑटोबायोग्राफी, आप बीती, एटलस, नक्शों की किताब, रेफरेंस बुक्स, हवाले की किताब. Emblem, an image representing an idea. अलामत, dove is an emblem of peace. रूस्टर कहते हैं मुर्ग को, हैन मुर्गी को, और चिक कहते हैं जी चूजे को, बुल कहते हैं जी बैल को, काऊ कहते हैं जी गाय को, और काफ कहते हैं बछड़ा. घोड़ा हमारे पास होता है जी स्टालियन. घोड़ी होती है हमारे पास मेयर, एंड घोड़े का बच्चा होता है फोल. few and far between, unusual, rare, not frequent, बहुत कम, नायाब. Airplane travel is very safe because accidents are few and far between. Advice, एस वाला जो advice है वो verb होती है. ठीक है. हमारे पास नसीहत करना. I advised him not to waste his time. And advice जो सी वाला है वो noun होता है. He ignored my advice. Charlatan means अताई, बहरूपिया, झूठा डॉक्टर. Begged, begged means हरदम, दूसरों की ना मानने वाला. Hermit, राहिब, तन्हाई पसंद. Miser, कंजूस. Tycoon, बहुत अमीर, ताजिर या सनतकार. Bystander, तमाशाई. Crank, चिड़चिड़ा, बदमिजाज. फेनल सीड्स कहते हैं जी हम सौंफ को. सिनेमन कहते हैं दालचीनी को. क्यूमिन सीड्स कहते हैं ज़ीरे को. क्लव्स हम कहते हैं लौंग को. बेसिल सीड्स हम कहते हैं तुख मलंगे को. और टर्मेरिक होती है हल्दी. डेयर डेविल, खतरे मोलने वाला. निडर, बेधड़क. बिग शॉट, बहुत ताकतवर और बासिर शख्स या तंजीम. ऊंची चीज़. बैकलैग, ऐसा बंदा जो तब काम करता हो जब उसके साथी हड़ताल पे हो. हड़ताल तोड़ शख्स. ठीक है. अंडरडॉग, गिरा पड़ा शख्स, मगलूब, मुकाबले में जिसकी हार मुतवक्को हो. गेट क्रैशर, पार्टियों में बगैर दावत मेहमान बनने वाला. बिजी बॉडी, पाँव उड़ाने वाला, दखल देने वाला. मेन, लंबे मोटे बाल या किसी घोड़े की गर्दन या शेर के चेहरे और गर्दन के गिर्द होते हैं. ठीक है. इंटेलेक्चुअल, दानिशवर, मैन ऑफ लेटर्स, अदीब, क्रिटिक, निकात, डिप्लोमेट, सफ़ी, लेजिस्लेटर, कानून साज, एडवाइज़र, मुशीर. ब्लिस्टर इज़ अबाउट छाला, बॉयल, फोड़ा, बॉयल करना, फूट जाना. ब्रेस्ट, नील, खराश, मोल, तिल. पिंपल, फिंसी, कील, वाट, गुमड़ी, मसा. ठीक है. अबाउट लंग्स, फेफड़े, ब्लैडर, मसाना, किडनी, गुर्दे, इंटेस्टाइन, आंत, रेब्स, पसलियाँ, आर्टरी, शारक, नस, लिवर, जिगर और कलेजा. विंड पाइप, सांस की नाली. स्टमक, मैदा, एंड नी कैपिस,
گھٹنے کی ہڈیاں. اور مچ اینڈ مینی، مچ زیادہ مقدار میں اور مینی مینس زیادہ تعداد میں. مچ جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، جبکہ جو مینی ہے وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے اور پلورل ہے. ٹھیک ہے، جس سے ملک واٹر وڈ ان کیس آف مچ، مچ ملک مچ واٹر مچ وڈ، اینڈ مینی چیئرز مینی بوکس اینڈ مینی کپس. اسکویز، اسکویز کہتے ہیں دبا کر نچوڑنا، پریس کہتے ہیں دبانے کو، کرمپل، کرمپل کہتے ہیں ٹڑ مڑ کرنا، یعنی کسی چیز کو اس طرح کا بنا دینا کہ وہ قابل استعمال نہ رہے. اسکویش کہتے ہیں پچکانا. ٹھیک ہے، جو اکثر ہم کرتے ہیں جوس والے ڈبے کو جوس پینے کے بعد. کرش، کرش پیسنا. رنگ، مروڑ کر نچوڑنا. منتخب کرنا، چوز. سلیکٹ، چوز بائی این انڈیویجول، فرد کی طرف سے انتخاب کرنا. اور الیکٹ، چوز بائی اے گروپ، گروہ کی طرف سے انتخاب کرنا. تو اسے ہم کہیں گے الیکٹ. اور سلیکٹ کب کہیں گے؟ جب ہم ایک فرد کی طرف سے انتخاب کر رہے ہیں. سارا selected the blue dress, they elected him as their leader. پور کا مطلب ہوتا ہے انڈیلا. ٹھیک ہے، اسٹیر کا مطلب ہے ہلانا. سمر، سنسنانا، ابلنے کے قریب ہونا. اوکے. اور پیل کا مطلب ہوتا ہے چھیلنا. سیم، بالکل ایک جیسا، وہی. سملر کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا، مشابہت رکھنے والا. سیم میں ہم کہیں گے مائی نیو کار از دی سیم ماڈل ایز مائی اولڈ ون، جبکہ سملر میں ہم کہیں گے دس کلر از سملر ٹو دیٹ ون. دوسرے کی ملکیت بنا اجازت اٹھانا. اسٹیل میں فوکس اٹھائی جانے والی شے پر ہوتا ہے اور یہ عمل چپکے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چوری کرنا. اور کار واز اسٹولن فرام آؤٹ سائڈ اور ہاؤس. راب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. میں توجہ اس بندے کی جگہ پر ہوتی ہے جہاں سے چوری ہوتی ہے، اور یہ عمل زور زبردستی سے کیا جاتا ہے، نہ کہ چپکے سے. The gang robbed 3 banks over a period of 6 months. گھر کے لیے برگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، rob نہیں. The house was burgled while they were all sleeping. Here we come with beside and besides. Beside next to کے قریب، close to کے پہلو میں. In addition to مزید برآں، apart from کے علاوہ. Ali said beside his father, beside Sarah, who else is absent. C، جب ارادہ نہ ہو اور کچھ دکھ جائے. I went out and saw Ali in the street. Look، ارادے کے ساتھ دیکھنا. Look at the board. Watch، ارادے کے ساتھ زیادہ شدت سے دیکھنا، کیونکہ دکھائی دینے والی شے متحرک ہوتی ہے. I watched the film yesterday. آئسولیشن، وبائی امراض کو دوسرے لوگوں سے الگ کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ آئسولیشن. اینڈ کوارنٹائن، وبائی مریضوں کے ساتھ میل ملاپ کرنے والوں کو امکان کی بنیاد پر دوسرے لوگوں سے الگ کرنے کا عمل کوارنٹائن ہوتا ہے. یہ تو ورڈز آپ نے بہت زیادہ سنے ہیں اس کووڈ کے ڈیوریشن میں. 3 uses of can، ability، صلاحیت. He can find any street in Lahore. تجویز، suggestion. You can take a taxi. درخواست، request. Can you take me to Lahore? Respectful، مؤدب، جو عزت کرتا ہے. Respectable، معزز، جس کی عزت کی جاتی ہے. Keep in touch کا مطلب ہے جی رابطے میں رہنا، رابطے میں ملتے جلتے رہیے گا. Continue to have a contact. Nice to see you again, Danny. Okay, I'll call you sometime. ٹائٹ فسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کنجوس آدمی. فسٹ کہتے ہیں مٹھی کو، تو جو اپنی مٹھی سے خرچہ نہیں کر سکتا. تھک سکنڈ، ڈھیٹ، بے شرم، بے حس، موٹی کھال والا. ٹو فیسڈ، منافق، دوغلا. پگ ہیڈڈ، خر دماغ، سرکش. ہیئر رائزنگ، سنسنی خیز. ٹونی بروک، کنگلا، بالکل کلاش. ایجی، چڑچڑا. ٹچی، جلدی ناراض ہونے والا. لائٹ ہیڈڈ، بہکا ہوا، بحال. فسی، بد مزاج. تھرفٹی، کم خرچ کرنے والا. پشی، مہم جو پوزیسو، ملکیت جتانے والا. اسکیپ گارڈ، قربانی کا بکرا. برین ویو، اچانک سوجی ہوئی بات. گاڈ سینڈ، غیر متوقع. خوش قسمتی،
بیکلیش شدید رد عمل فگر ہیڈ بے اختیار سربراہ کٹ پتلی ہیڈے جوبن نیپوٹزم اقاربہ پروری آٹونومی خود مختاری مہم بدنظمی ڈرت کمی فقدان لینیج شدرنس اینڈ سپرسٹیشن توہم پرستی. Okay, hope you enjoyed the video. Stay motivated. God bless you. Allah Hafiz.